ketua kaum dan seluruh peserta bengkel yang hadir pada tengah hari ini. So untuk Perumbau, this one just go direct. What is the outcome that we have come out selepas our bengkel baru ada 30 hari bulan. Ada 30 hari bulan we do the bengkel, and then based on the bengkel we have 4 different zone that we use. That is Serbu, Jagoi, Pratak, Serbu, Prokong, Jagoi, Pratak, and Singai. So this is the zone yang kita gunakan. So every zone ada wakil, they have their representative untuk membantu help us with come up with all the list. Okay. So from the bengkel, actually we are given, kita dibagi garis panduan atau template, dan kita telah kategorikan kepada 7 fasa aktiviti di sepanjang kitaran padi rumah masyarakat Bidayuh. Okay, the first one, just go direct. The first one kita gunakan peringkat yang pertama, ataupun fasa pertama adalah decorate, mengenal pasti kawasan ataupun site identification untuk mencari tempat di mana kita akan berhubung. And then of course when we from that discussion we agree that normally this happen in June or July for every calendar year. And then the istilah decorate ngawah in our, and then the semua region menggunakan istilah yang sama, yaitu istilah ngawah untuk mengenal pasti tapak baru. And then of course they have the call apa yang berkaitan, they have to do some ritual and then some practices before they go in. Of course one of the thing that kalau in Serbu decorate pipik in Serbu disebut motak ngawah mesti dilakukan pada bulan yang terang. So normally this one is the early awal bulan. Dan selepas 3 hari baru dia akan pergi ke kawasan ngawah urun tempat untuk tanam padi. And then seterusnya dia berikan persediaan also, dia do the pisian untuk memandikan benih padi. This one is Serbu saya. Kalau kamu pergi ke kawasan itu, kamu digigit tebuan lebih daripada 3 kali di kawasan itu, jadi kamu perlukan dia kena syarat untuk mengadakan gawai ngilang ataupun gawian ngilang menggunakan sama ada, bukan sama ada, menggunakan 1 ekor babi, 1 ekor ayam. Itu adalah contoh yang saya bagikan. And then apa peralatan yang digunakan, of course kita gunakan parang, bukuak mana, bukuak tokin, bukuak tikut. These are the peralatan yang digunakan, dan of course they have to bring the bekal tubuh lah. And then yang lain, normally di peringkat ini cuma melibatkan 1 ataupun 2 orang sahaja yang pergi untuk mencari tapak. Okay, next one we go to yang the two instructor yang lain itu banyak, tapi saya tak detail di tahu dia. Okay, untuk yang fasa kedua, iaitu fasa untuk memula membuat land clearing ataupun menebas dan menebang. Ini dilakukan setelah dikenal pasti kawasan. So the process of menebas, menebang, seterusnya yang menebas pohon dan ranting-ranting dan sebagainya, mana-mana kena pokok-pokok yang besar ditebang. And then amalan ataupun ritual yang diadakan di peringkat ini adalah normally dia akan buat satu contoh dia pisian peralatan macam parang, kapak, cangkul, rosi dan sebagainya. Dan juga dalam pada itu
selepas menebang dia akan buat gawai jalan. Ini dalam versi serbuk juga dia. Gawai orang. Dekorasi dia kadang-kadang sebab tujuan dia untuk antara tujuan dia dibuat itu adalah untuk membayar hutang kepada siapa punya tanah yang berupa sadi, sukui, tubik, panggang, siwak, tobat dan sebagainya di sepanjang yang ini dilakukan di rumah gawai. Okay. And then di peringkat Singai pun dia ada juga jalan gawai. Lebih kurang sama. Dia maksudnya dia aktiviti itu memang agak serupa lah. And then dari segi the do's and the don't, macam lah contoh, I just give some example lah. Contoh dia kalau tinggal pokok yang teguh, yang dah tongon, normally they refer to tongon pa, normally they will do tikitian. Okay, and then untuk kawasan Jagoy kalau contoh lah, semasa menebas kalau terjumpa bongkar buku, ketinggian tidak boleh dari bawah lutut sebab perlu mengadakan gawai yang dan banyak risiko dapat menjalankan banyak risiko menjalankan penanam di rumah tu. Okay, and then the Singai they have untuk this one for moon orang ataupun turun orang, the do and the don'ts, tidak boleh makan rebung, paku pakis, gurau, labi-labi, kurang dan katak dan sebagainya. Dan selepas gawai kena pori ataupun cuti 2 ke 4 hari. Itu dia punya the do and the don't. They have to perform ritual. So selepas ritual they have to do the do and the don't. And then untuk dari segi peralatan untuk menebang atau menong rebung adalah seperti parang yang mana, tokin, tobong, jomong, tikun, kapak, rosi dan sebagainya. I think ini lebih kurang sama dengan untuk biasanya kalau untuk pokok yang besar, yang barat, yang besar-besar, itu dia gunakan panggal. Dia akan gunakan istilah, dia kena buat panggalan untuk potong. Sebab dia tak dapat potong di peringkat banding. And then of course, dari segi kerjasama di peringkat di kalangan masyarakat pada peringkat ini juga, mereka biasanya kalau mereka tahu, mereka buat secara gotong royong ataupun secara pengiris. Okay, membuat secara pengiris lah. And then after selepas menebang, then dekorate, then peringkat itu dipanggil peringkat robak ataupun membiarkan kawasan itu peringkat tanaman semua pokok-pokok yang ditebang untuk membiarkan kering dan mengharapkan matahari sepenuhnya lah. Sekurang-kurangnya 2 minggu selepas menebang ataupun 3 minggu. Sebab dia nak memastikan bahawa pokok ataupun daun-daun itu sudah kering, barulah mereka akan menggunakan proses pembakaran. Pembakaran ataupun nyaung. Dia seperti what you mean by robak? Robak maksudnya kalau ini dia pakai istilah budaya, dia biarkan atau pada tumbuh yang dari terbang itu kering, itu saja. And then after that come to nyaung. Sama juga dengan yang untuk dah bincang sebelum nyaung, you kena dia ada ritual dia sendiri. Dia ada juga cara langkah dan sebagainya. Tapi yang pasti sebelum nyaung dia kena tengok arah angin dari mana. Tapi sebelum itu dia kena prepare what they call buffer zone dia supaya api tidak merempat ke kawasan di sekeliling. Itu kawasan buffer dia. And then teknik pembakaran dia akan melihat kepada arah angin. Biasanya dia menggunakan pembakaran, of course tadi kita menggunakan kita panggil shock ataupun macam obor
kita memulakan melawan arah angin. Melawan arah angin. Kita tak ikut arah angin, kita melawan arah angin. Sebab dia supaya api tidak merebak ke kawasan. Sebab kalau membakar, api akan makan ke arah angin. Dan itu mengurangi risiko kebakaran ke sebelah. So that is some of the teknik yang dibuat. Selepas itu, selepas terbakar sebenarnya dia akan jumpa kawasan itu sama ada 15. Dia akan berehat 1 hari. Ini contoh serabut yang ambil. And then dia akan mulakan pembersihan. So di dalam pembersihan, sekiranya ada jumpa bekas ataupun binatang yang terperangkap, then they have to perform some ritual untuk memberi hormat kepada binatang yang terbakar itu tadi. Sometimes they call it sebelum kahwin dulu lah, dia buat kahwin sebelumnya dulu, buat kahwin dulu untuk memberi hormat kepada semua binatang yang telah dibakar tadi ya, limpo, kodok, macam-macam lah yang ada itu. Then of course selepas dibakar prosesnya, that one is peringkat. Kalau yang hangus tidak ada isu, tapi kalau masih yang dekor, kadang-kadang dekor mata ataupun tidak terbakar sepenuhnya, dia kena perlukan istilah panggil nokas. So nokas, kemudian peralatan sama juga dia perlu parang, bekal dan sebagainya. Okey, dah habis membakar dan sebagainya, kita terus ke fasa yang keempat ataupun peringkat keempat, iaitu peringkat menanam duga dan dulu ataupun in English sowing for the paddy. It's happen biasanya dalam bulan September dan juga Oktober. Dan biasanya proses kerja ini dilakukan secara penginis bagi kawasan ataupun rumah yang besar. Bagi rumah yang kecil boleh buat sendiri, itu istilah dipanggil kaki. Okay, sebelum dia buat this proses, dia akan buat certain ritual macam sebut dia bisik-bisik benih padi untuk berkat benih padi. Kalau diirisikan dia set boris tubuh, and then di peringkat jagoy dia perlu mengadakan gawaian nuruk. And then dia tengok juga kalau gawaian nuruk ni, dia tengok keadaan sawah sama ada secara bersamaan. Maksudnya di dalam satu kawasan banyak ramai penduduk yang buat ataupun istilah dipanggil ratau. Ada orang kena buat tu di rumah gawai atau dibuat oleh kakak adat. And then kalau umur umur yang kecil, seorang saja, dia boleh buat di rumah sendiri. So itu yang kita lakukan. And then that is part of the ritual. And then the do's and the don't. I think the Singai, they have the police tubuh. They have to ranum kedua selepas the ritual. And then the serbu tidak boleh dia tak boleh memulakan menanam di bulan bubuk, bulan pomuk, bulan bu dan sebagainya. So they have to follow kalender bulan. Itu yang aku. And then yang lain macam pikul, tuluk tidak boleh sembarangan. Kena perilaku masa buat mulut tu tidak boleh berteriak sembarangan. Itu the do and the don't. And then bekas makanan, kalau bekas makan nasi seperti yang digunakan daun buah dan sebagainya, hendaklah dipacak menggunakan kayu. Itu dia punya
tentang Bali baru dah pergi ke umum ataupun ke tempat padi tadi. Dan of course they said tidak boleh makan rebung, pokok, bodoh, tipu dan sebagainya. And then ada peralatan yang biasa untuk duduk, jual untuk binian, jumur untuk binian, buku binian body, binian ruang kukus. Normally dia kalau dia buat penanaman dia buat sekali dengan ruang benih timun, benih jagung dan sebagainya sekali buat. So yang lain macam using terindam, burang, tupi dan sebagainya. And then itulah. Then of course secara pengiriman you have to tukar, macam gotong royong dari rumah ke rumah yang lain. Okay, contohnya peringkat sudah habis nuruk, and then lah dibiarkan, and then peringkat menunggu padi mula naik, then kita ada peringkat nyobu di mana rumput pun padi yang telah tumbuh, rumput pun tumbuh. So normally bulan nyobu ataupun wedding month di November, December. Dan of course tujuan dia untuk membuang rumput-rumput yang tidak supaya tidak bersaing, tidak bersaing dengan padi. Dan dalam masa yang sama musim rumput, musim itu juga lah musim timun dah menjadi, jagung sudah naik, sebagainya, timun sudah mula berbuah dan sebagainya, itu boleh diambil. And then this peringkat practices dan juga ritual yang dia perform. Kalau di Singai dia kena buat pengirangan, betul lah, Singai kena dulu. Dan dia melibatkan ritual pari aju dan proses itu dibuat selepas merumput taman, selepas kerja-kerja merumput, selepas kerja nyobu buah taman. Tujuannya untuk minta padi baru supaya hasil padi nanti jadi, tak ada masalah dan sebagainya. And then kalau di Jagoi dia ada gawai tubuh body. And then the next one is that selepas tubuh body dia kemudian dia tengok keadaan padi. Kalau padi itu tubuh tidak berapa bagus, dia kena buat dekorate gawai bagas supaya padi itu tidak dikacau oleh serangga perusak dan penyakit dan sebagainya, di gawai bagas. Okay, and then dilarang berdiri ini masa wedding ataupun merumput tadi. Larangan itu dilarang berdiri sampai makan di tengah rumah. Itu antara dia. And then kalau untuk gawai bagas tidak dibenarkan ke rumah selama 2 hari. Kira patah, tidak boleh pergi ke rumah, biarkan. And then of course dari segi peralatan dia kurang sama. Rumput cuma di sini tadi disebut sayap. Sayap adalah yang peralatan untuk mengganti, kalau sekarang jadi payung dan sebagainya. Sayap dibuat daripada secara ini dengan menggunakan atap daun sah dan selinap. So selepas nyobu, then they do some activity lah, seperti tunggu padi untuk masak dan sebagainya. They will do di nawa, di hinua, ataupun pergi memburu di taman, ataupun mencari ikan dan contoh macam mencari babi hutan, mencari pelando dan sebagainya. Musim itulah musim dia beri, musim dia mencari ekstra makanan, itu istilahnya. Okay, dah habis rumah dan tingkatkan padi dah masak memenuhi, startlah dia nak menuai hasil. Jangkaan di dalam bulan Mac, April ataupun Mei.
seterusnya sudah tahu kriteria. And then istilah dipakai kalau motivasi, kalau istilah Melayu mutua, I don't know, ada tak sama istilah dia dengan serian dan mundu, mutum, okay? So di semua zon di bawah istilahnya sama, okay? Dia ada dua lah, hukum ni sama ada yang hukum padi ataupun hukum buah tanaman lain yang telah ditanam tadi, contoh macam timun, terung, jagung dan sebagainya. Dan proses so dibuat secara mutua secara ini dari dalam satu kampung dia move from farm to farmer. And then the do's and the don'ts, kita lihat kalau singai sebelum dia pergi mengetam, dia have jurang, I don't know apa maksudnya ni, jurang lebih baru. Oh ni, I think they want can, okay. So that is the ritual. Oh, that one is on the. Okay. Istilah pegawai tadi orang. Okay, tujuannya media minta dos yang cendawan sebagainya supaya mantu di bawah. Dia explain dalam Melayu ini ya, saya baca ya. Berdoa, mitiada nyawa hidup dia bokap butuh deman peminu dua pimunun sedemu. So that is the explanation lah itu ada. Then the next one is harvesting ritual, melibatkan 2 ke 3 tangkai padi yang sudah masak dibawa balik letak dalam jumbuh belarang di kampung untuk upacara gawai sporting. So ritual dia seperti gawai sporting. So selepas tu dia ada pantang 2 hari, dan yang kedua tuai padi dalam satu gantang untuk makan beras baru sekeluarga, yang tu dia bilang apa, makan beras baru ataupun mantubi bau. Okay, no, ada serbu because there some different ya kan. Serbu, jadi kita lihat ada jagoy. Kalau jagoy dia sentuh body dua ni dia, I mean you share your hasil to the spirit or whatever lah. Dan naik tukar, naik pakai tukar pada meja zaman masuk rumah punya. So dia istilah nanti kita boleh convert ke yang ini. And then dari masa sama juga mengadakan gawai tekara. Kalau gawai tekara iaitu sekiranya semasa menuai padi ada masalah, sekiranya perform gawai tekara. And then next gawai yang diperform adalah gawai penumpang. Okay. Sesuatu juga kan untuk kasih ataupun untuk menghindar dari dos yang roh-roh yang tidak baiklah, yang boleh mengganggu padi, yang boleh menyebabkan hasil kekurangan dan sebagainya. And then the do's and the don'ts, masa menuai di kawasan sporting dan dari arah ke kanan. Dia start, kalau mesti menuai dia dimulai dari arah kanan di kawasan yang di sporting ataupun sepadan gawai sporting itu tadi. Dan semasa proses menuai mesti letak satu bungkus nasi, nasi sobut. Nasi sobut dalam daun buah dan nasi buah dekat si poti, yang dekat sangat poti yang telah dibuat di rumah.
di dalam ataupun bising di rumah untuk memati padi baru masuk ke rumah. Kos peralatan yang digunakan masih juga buat kotak jumbuh buah padi, dan of course cerita seminar maksudnya, dan then after that proses membuat proses padi seperti buat rumah basah, buat tajuk, pembuat pengining. That is untuk proses padi nanti kasar, sapin, goyang, satu. I think for this one we just list for this thing. Tetapi dalam masa bengkel ataupun selepas nanti baru kita akan pergi mencari macam mana rupa bahan-bahan ini. Then our documentation will be complete. Jadi for this purpose yang kita buat pasal legenda ini adalah untuk mensetaraikan barang-barang yang berkaitan. Dan of course nanti lepas bengkel nanti kalau ada yang kekurangan kita akan tambah. And then the one is lepas untuk penting, then kamu selesai sudah semua, then we go the peringkat ketujuh, peringkat pinomo ataupun piping serbuk, and then the post office activity. Normally di peringkat ni lah peringkat cycle dia sudah habis, and then dia akan buat pegawai pinomo. That is where the celebration kami ni lah, where kita buat gawai sawah, okay. And then of course to celebrate makan perang baru tadi, Thanksgiving dan sebagainya. That is what we celebrate every June for every year. And then do this one the ritual. Of course we have gawai penomo, nyuang sawah in Singai, and then the biggest gawai is gawai sawah, and then the ritual termasuk proses boris hingga semutul bendang, hidaan masa menyambut jika luar awak aron mohon man yang bodi jika bawah dan seterusnya. And then yang last kali selepas gawai itu adalah gawai siliang padi ataupun bekas padi. Itu yang luas. Tujuan dia untuk membayar sasi ataupun sewa tanah, sewa kepada roh ataupun semangat kawasan itu. So that is what to do. Okay, untuk proses ini the do and the don't tidak digunakan makan rebung, waktu pakis, gula lebih-lebih tak sebagainya. And then untuk pokok tidak boleh istilah macam mana disebut natok dalam bahasa Myanmar, mengubah jika the Syrian-nya ada pegawai or it is 5 days mantap. Then from there then we have the beras baru, and then yang lain saya sudah gawai itu saja. And then penomo means taking break. So musim penomo is selesai kerja, and then kita tunggu for the next session. I think itu saja hasil pada regional workshop kita di Bau. Tetapi saya ada satu tambahan yang kami dapati, yang saya dapati, yang tidak tercatat dalam ini adalah untuk mengetahui jenis padi yang kita tanam. Because we don't know whether that padi is macam dia padi yang khas untuk masyarakat Bidayuh. Kalau contohnya macam Mario, they have the padi Mario, ataupun that one is very specific. And then I think Cik Jeremy from the university, and then even for Nancy was mentioning, if we have that special padi non Bidayuh, then we can propose for GI padi untuk masyarakat Bidayuh. Thank you. Itu saja. That's it.
and subject matter expert is Mr. William Kuto. Alright, with that, we give the time to the Siguran Regional Secretary. Please be on screen. Kita teruskan dengan berkenaan dengan cara kita menanam padi. Kita start awal bulan Mei musim ngawah atau the circle of paddy planting tidak sama. Pada awal paddy season bulan sebulan tidak sama bulan Mei kalau ikut bulan Bidayu pada awal bulan Mei adalah bulan 1 Bidayu pada awal. Jadi bulan Mei kita start ngawah. Ngawah ini dua jenis ngawah. Jadi saya letak dalam kertas kerja saya ini jenis ngawah yang paling simpel lah. Yang paling simpel itu kita ngawah pakai siang hari saja. Kalau yang agak sukar itu kita perlu ngawah pada saat malam. Mesti itu kawan yang buat. Jadi ini yang kita guna pada siang hari. Dua kawan yang buat dua kawan yang buat untuk 4 hari. Kalau tidak apa-apa dalam 4 hari baru semua ketua isi rumah macam misal kata contohnya Saban 59 itu semua 59 orang akan ngawah lepas 4 hari. Kalau tidak ada apa-apa yang berlaku lah semasa tu kawan ngawah tadi. Yang dalam kita ngawah ini practices and ritual kita perlu dengar bunyi kusah dan teriak yang Datuk kita tadi cakap kutek itu kusah dan teriak. Jadi maksud kusah dan teriak ini betina. Kusah ini betina satu spesies, kusah dengan teriak satu spesies. Kusah is betina, teriak is jantan. So ikut cerita orang dulu orang Semar dulu kalau meninggal mayat dibakar. So kalau mayat dibakar, kalau mata kiri meletup jadi kusah, kalau mata kanan meletup jadi teriak. That's why kita pakai burung teriak. Sebab burung teriak itu mata dia lihat apa yang akan terjadi kepada kita kalau kita tidak ikut apa yang ya. Jadi do's and don't ini kalau manuk kusah bunyi sebelah kiri, okey bagus. Kalau teriak bunyi di sebelah kanan, on the way kita pergi ngawah, okey bagus. Kalau dia terbalik, manuk teriak bunyi sebelah kiri, kusah bunyi sebelah kanan, tak boleh. Dia akan berlaku yang akan terjadi yang kepada keluarga kita lah kalau kita melakukan, kalau kita teruskan bunyi nama. Jadi kalau macam ini kita terpaksa patah balik, kita sambung ke hari kedua. Kalau tidak ada apa-apa, kita terus pergi ke lokasi tanah yang kita tuju untuk nama. Jadi kita sambung sampai hari keempat. Hari kedua kita buat yang sama. Kita sampai ke lokasi, kita tepas-tepas sikit, kita duduk sekejap, macam saya hisap rokok, saya rokok sekejap, dengar bunyi burung yang lain atau jenis binatang
bincang macam apa-apalah yang binatang dan burung-burung yang dianggap sebagai binatang yang boleh pamuk lah. Kami Bidayuh sempat kata pamuk. Dia boleh dijumpa kita kalau kita tidak ikut apa yang tidak boleh lah. Jadi tools and apparatus yang digunakan adalah pokok tahu yang pakai lepas tu, pokok tekin yang ada sarungnya tu, pokok tekin. Kita Bidayuh pendapat kita tekin. Okey. Jadi ini masih bulan Mei. Kalau penawar sudah okey. Hari keempat kita bawa barang untuk buat ritual kawai. Jadi berbeda hari pertama dan hari ketiga tidak ada apa-apa. Hari keempat kita buat sedikit macam peyung kawai di lokasi tempat kita nak buat sawah. Itu bermakna kita memberi terima kasih. Next we go to Jun. Ini sudah Jun sudah. Lepas ngawang sudah okey semua. Kita buat pondok di lokasi pondok sambil lelaki buat pondok, perempuan sudah start menebas lah. Jadi we use pokok tahu and dalam masa itu juga masih dalam bulan Jun gotong royong buat jalan sebab kalau kita tidak buat jalan kita tidak bagus kalau hari-hari kita turun kebun nanti lah. Jadi dalam masa itu juga kita buat gawai di Guruk Jeget. Gawai di Guruk Jeget ini kita dengar di Guruk bermakna we start our gawai di Guruk start. Dalam gawai itu dia ada sembelih ayam. Ayam itu disembelih dan kepala ayam dimasak, nanti ngasah itu bermakna kita gawai nak tahu berapa hari pantang tak boleh pergi kebun, tak boleh pergi rumah. Kalau ayam biasa dia 2 malam. Kalau ada kita sembelih babi biasa 4 atau 5 hari tak boleh turun kebun. Itulah orang dulu banyak cuti dalam 1 minggu sekurang-kurangnya 3 hari kita cuti, tidak boleh pergi kebun. Banyak pantangan dia. Dalam kita cuti itu ada masa kita pergi memburu, menangkap ikan sebab masa gawai dulu kita perlu banyak simpan pekasan ikan, pekasan babi untuk kita buat gawai. Kalau tidak ada itu kita tidak boleh buat gawai. Jadi itu saja pasal gawai di Guruk Jeget. Jadi next kita pergi masih juga berkenaan dengan Naung. Masih bulan Jun kita sudah tatas bermakna kita tebang pokok-pokok yang kecil seperti buluh dan pokok-pokok yang kecil kita biarkan yang besar itu untuk yang orang Pedawat kata rebab. Ya, dulu pakai jembau pokok rebab jembau. Sekarang saya tak mau pegang itu lagi, saya pakai sensor juga. Sensor berat tapi senang. Laju. Ya. Jadi ini sudah bulan
bulan Julai kita memupuk rebak sudah potong yang kayu yang besar-besar, pulung jenis yang besar itu. Ya. Jadi itu lelaki tidak boleh buat itu. Jangan suruh bini buat. Itu kerja berat sudah. Jadi hujung Julai sampai Ogos kita tunggu bekas kayu yang ditebang itu kering untuk tunggu untuk bakar. Masa ini kira cuti panjang orang dulu cuti panjang habis tebang. Masa cuti panjang itu macam saya kata tadi ada peluang kita pergi memburu, pergi menangkap ikan juga. Kita boleh buat aktiviti lain selain daripada aktiviti kebun itu. Jadi ini hujung Ogos ini khas untuk pihak Umban sebab sorry tadi saya tidak cakap sebab saya di sini saya mewakili Pedision Siburan dengan Padawan. So Pedision dengan Padawan Siburan tidak sama, tapi tak jauh beza dia. Cuma pasal kawai dan pandan larang tu cuma sebutan dia yang lain sikit. Ini sudah bulan Ogos mesti membakar. Kita orang tua dulu dia tengok 7 bintang. Yang 7 bintang itu kami orang Samat kata kelah. Kalau masih macam ini tak boleh bakar. Sebab lepas bakar kita mesti tanam padi. Kalau tanam padi, kalau dia sudah sini dia panas. Jadi padi itu tak boleh hidup. Kita tunggu bintang kelah itu macam ini. Kita boleh bakar. Sebab kita tanam padi nanti dia sudah sini. Dia sudah stok sudah. Semua kita tanam akan hidup subur. Kita mesti ikut bulan yang sesuai untuk menanam. Ya. Jadi kita bakar bulan Ogos. Lepas bakar tu ada gawai pun lepas bakar tu macam kita hormat dengan binatang apakah yang sudah terbakar masa kita bakar rumah tu. Gawai pun tu lepas gawai pun hari ini besok tak boleh pergi kebun, tak boleh pergi rumah. Kita beri abu sen bidayung simpan tak boleh pergi rumah. Jadi lepas tu sebelum nanam padi kita tanam bali. Saya cakap dalam bahasa Melayu dia cakap bali, jagung, timun, sapi dan macam-macam lah. Terung daya. Jadi lepas tu baru kita boleh tanam padi lah. Jadi kita menanam padi ini sudah bulan September. Lepas emas kita tanam padi. Jadi ini kita sudah ke bulan Oktober. Rumput sudah tumbuh. Jadi kita aktiviti kita pada bulan Oktober kita nyibuan pilih mana rumput yang lebih panjang kita potong. Pekah apung. Siapa tahu apung buluh yang sudah ditebang tu kalau tumbuh balik dan apung namanya. Jadi kita
dua orang dipilih yang paling laju jalan. Dia akan pergi rumah ke rumah, tiap rumah. Kalau macam kampung Simpan 59 rumah, dia mesti pergi ke 59 rumah. Dia pukul canang untuk menghalaukan makhluk perosak supaya tidak kacau padi. Masa itu dia orang ada sembelih ayam, sembelih padi di rumah. Kita cakap kalau makan ayam padi di rumah paling nyaman, paling sedap. Ya. Masa itu saya masih ingat sebab saya baru convert jadi Kristen tahun 1986, baru lagi. Sebelum itu memang saya pernah buat itu semua. Jadi dalam bulan Oktober juga kita gawai nyabi sebab mungkin Tuan Willy tak tahulah sebab ini orang sebenarnya. Gawai nyabi ini untuk membolehkan kita makan semua sayur-sayuran yang tanam di rumah. Kalau kita makan sayur cabai sebelum gawai nyabi itu, kita akan midap. Siapa tahu midap? Kalau kita makan itu barang sebelum gawai, kita midap. Kita boleh jadi bodoh-bodoh. Kita boleh gawai nyabi ini satu-satunya gawai dalam bulan Oktober yang paling ramai. Kita gawai setiap pintu boleh nampak saudara boleh nampak. Itu zaman dulu kalau gawai paling ramai sebab gawai orang dulu tidak sama. Kampung Kiding lain hari, Kampung Seman lain hari, Kampung Said Bojong lain hari. Kalau Seman buat Kampung Kiding, Bojong Said datang kami. Ya. Kalau dari datang dari Kiding saya lagi suka sebab dia kita pertama kali kita tengok nampak cantik. Itulah ini saya tahu kiri. Okey, ini masih bulan Oktober sambung ke November. Kita sambung wedding punya ibu. Zaman dulu bukan satu dua ekar. Saya dulu masa menanam padi sampai 7-8 ekar. Tak boleh habis wedding 1 bulan, 2-3 bulan sampai Desember, sampai Christmas. Ya. Jadi habis wedding lagi sudah bulan Desember kita liburan lagi, aku itu tunggu balik potong lagi. Ya. Jadi ini sudah ke bulan Januari, the next tahun
mesti nu perkataan you naik tenyu nu kulit kayu naik kasar naik sempit naik dua. Jadi untuk kita pakai masa menuai nanti lah. Ya. Jadi biasalah barang-barang tak pakai biasa kita pakai pokok sinar. Kalau naik kasar pakai tanggal pokok kasar muni pokok apa di kayu pakai naik kasar. Jadi lepas kawai paan saya tengok di kampung lain dulu kawai paan habis menuai, tapi sempat buat sebelum menuai kawai paan. Kawai paan lepas tu kawai pak peti, kawai pak kita kawai pak supaya peti tidak kena penyakit yang mati daun. Jadi kawai pak ini kita boleh potong, boleh ambil apa-apa dari hutan sudah. Sebab sebelum ini sejak bulan 5 tadi tak boleh ambil kulit bayu, tak boleh potong, tak boleh ambil rotan dari hutan, tak boleh. Nanti apa yang kita tanam dekat rumah nanti beda. Sebab rotan itu ada getah dia kan. Kalau kita potong rotan, nanti padi kita ada penyakit dia yang boleh keluar macam getah. Jadi sekarang bulan Januari kita kawai pak tadi kita sudah boleh buat itu semua, boleh buat semua. Jadi ini lagi kita sambung repair jalan raya, sebab nanti kalau kita sudah menuai padi, kita angkat padi berat. Kalau tidak repair jembatan nanti dia patah. Okay? Jadi kita perlu bawa campur, bawa tekin, pokok riang untuk kerja-kerja itu. Jadi sudah bulan Februari kita naik tenyu, naik kasar, naik sepit, naik jual, pakai untuk masa main padi nanti lah. Jadi adik bisa dongai dari ayun lagi perempuan boleh buat. Jadi ini masih bulan Februari. Gawai bari kalah, gawai diberi aran mesti pakai siok tebah panggang, mendaki pantang larang, mesti syukur ketua rawang laki bini mesti wajib. Sebab dalam gawai ini nanti petang kalau sudah masa pada ayam, dia akan nasa siapa yang akan tuan rumah gawai niro. Gawai niro ini bermakna masa padi sudah boleh dituai sudah, tapi tak boleh tuai padi sebelum gawai niro. Kita tidak mau pilih siapa yang akan menjadi tuan rumah untuk gawai niro. Baru lepas itu orang lain boleh menuai padi. Jadi dalam gawai anak ini di pondok gawai dia nasa siapa yang paling layak. Tak boleh sembarang orang. Kalau orang yang tak ada paham, tak ada tebak kiri, tebak tengah, tak boleh buat. Tak ada babi, tak ada ayam untuk disembelih untuk makan orang kampung 4 hari, 4-5 hari. Gawai nirong
Irong itu paling ramai lagi lah, lebih ramai daripada Gawai Adik lagi. Sebab zaman dulu sepanjang tahun tak ada orang pakai baju baru, tak ada orang pakai seluar baru. Dan dulu Gawai Irong baru dia pakai baju baru. Itulah perempuan pada nampak cantik. Musim itulah orang akan book. Itu girlfriend saya, jangan kacau. Kebanyakan orang kahwin lepas Gawai Irong masa musim menuai padi. Sebab masa itu orang pakai baju cantik, seluar baru, make up. Kalau sempat dia pakai ring, yang tidak pakai ring ready sekarang. Zaman dulu kalau perempuan tidak pakai ring dia tidak nampak cantik. Sudah last Gawai Supir habis menuai padi sudah Gawai Supir ini bermakna kita berterima kasih kepada macam semangat padi. Sebungi putih. Ya. Bahaya itu. Orang akan tahu pendapatan kita. Kalau kamu dapat 10 budi padi, dia akan cakap, itu hanya 10 budi saja, tapi saya dapat 100 budi. Sebab masa Gawai Supir, 2 orang dipilih untuk pegang ayam untuk isen peti. Tiap pintu dia masuk. Dia itu yang tahu berapa berpeti orang itu. Tapi orang Seman, abang saya yang paling banyak. Kalau satu berpeti dia muat kurang lebih 500 kg, 600 kg satu berpeti. Ada orang dapat sampai 5-6 berpeti. Jadi habis pasal Gawai, pasal Kenyang. Jadi ini last kali syarat-syarat hidup pakai adat Kenyang dulu. Saya agak lain daripada yang lain sebab saya dulu tua Gawai, jadi saya tahu semua ini. Jadi ini berkenaan dengan gotong royong. Tapi orang dulu mana ada cakap gotong royong ini pinggirin nafas. Gini nafas. Tapi gini nafas ini tak cuma kita mesti mau bagi ayam kalau orang Gawai. Dulu ayam sangat berharga, sangat tinggi nilai dia. Telur ayam, nenek saya tak boleh makan telur ayam sebab satu biji telur ayam sangat berharga zaman dulu. 4 biji telur ayam boleh jadi satu nasi. Itu satu nasi bermakna kalau kita bagi masa orang Gawai, contoh macam Seman tadi 59 itu 59 orang akan rampas satu hari 59 orang kali berapa gaji satu orang. Itulah nilai 4 biji itu. Sangat bernilai zaman dulu. Satu ekor ayam satu orang dari setiap pintu akan rampas masa nebu, masa menuai padi. Full day, not half day, full day. Babi ini kalau kita bagi babi kita rugi sedikit sebab babi besar kita akan sukat
jadi satu orang lepas. Satu orang lepas. Kalau 59 itu 59 orang akan lepas. Rugi sikit lah. Bagus kita bagi telur. Okey, ini berkenaan dengan pantang larang. Pantang larang sepanjang tahun itu, si baik si dan alat pantang larang, kinyang rumah, dokumen, bedak bayar, nasiok, dorong, beras, nimun ngadok pakai ngagawai, kawai kalau ayo paket pada budaya umat kalau budaya maksud kawai ayo berarti tinggi sebab ada dong kawai yang balik naik kawai anak hukum lah zaman dulu jadi saya jenis orang yang sangat menghormati masa kalau 100 kali dia menjadi dengan saya, tak pernah saya datang lambat. Kalau jadi pukul 10, saya mesti sampai pukul 9.45. Jadi ini saja dari wakil simpulan Pemisen Pendapat. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Presiden. Akan dikuasai oleh Mr. John Rugong sebagai presenter dan diminta the subject experts Mr. Lingga Anak Salah, Mr. Ruba Anak Manse, Mr. Jabi Anak Alom dan Mr. Peti Jurang. Peti Jurang around ya. So with this, all the pengurus sekalian yang pembaca juga yang depannya, supaya apa yang salah nanti kamu ketok. Macam mana di sana kamu apa Dr. Chani di depan. Okay, sana. Okay, right, thank you. Mr. John Burong, please ya. Mr. John Burong, you must be back by the time. Jangan kalah dengan orang Pemisen tadi. So, good example. Right. This team in time frame, sebagai seorang cikgu. Okay. Give him a big hand, very gentle. Thank you. Alright, thank you, Mr. Chairman. I'm presenting for Seria DJ yang terdiri daripada DBA Seria, DBA Hidup, DBA Muslim. Together with the Ketua Masyarakat led by our young man, Henry. Okay, now we go on to the cycle, farming cycle for the Seria division. Okay, we see for the cycle over here, the one that is colored in red, we started from the first is we start with Yusuf ataupun Nepat Tabun, and then going on until all those red color are the ritual. We have the ritual that is Jalan or Besadi, and then next is Berantu. After Berantu, we have another Berantu again, Berantu Jebu. This is the Berantu Jebu is the wedding season, and then we have the Geredan Rumah, another ritual again, the Jalan Umar, next Jalan Umar again, and Jalan Pati, and then we have the Bijamu. This one Jamu ataupun Paat Batu, and last one is the Gawai Pering Sabah.
these are the ritual that is we go through during during painting season. Okay, jadi after you see over here, red color is the ritual, the black color is the actual farming activity. Followed by the blue color in the circle is off-season activities. We have 3 off-season activities. So we go through over it later. Okay, now we see the first part of the farming season is we call it as nyisuk atau nepan terut. Nyisuk or nepan terut. That is scouting of the farm site. During the scouting of the farm site, villagers will go over to visit the area, to mark the area, to identify which land they are going to farm. And sometimes they have to cut off the big creepers or climbers so that it will take time to rot. It would not disturb us when we cut off the trees later. So the next one is when we are using the visiting or scouting the area, we look for the do's and don'ts over here, especially the omens. We see the bad omens. We know that there's a good omen. The same as what is practiced by the Pedawat and Bau area. All these omens are the same. Okay, next. After we have identified our farming site, now we have to look for the star. Looking for the star over here is practiced by our group, practiced by Syrianism. Because 5 years ago, we don't know what month is it. So in order to know when should we start our farming season, we have to look for the star. And then this star, we call it as winter sawa, or when its position is, we call it as the position whereby it's called Pigisu Gelang. And then when this season, Pigisu Gelang, then we can start the farming activity. And then what is meant by Pigisu Gelang over here is that there are 7 stars, 6 of them are the main one, while the other one is on the other side. And that side we call it the torchlight. The torchlight that torch the 6 cluster of the star there. And its position is as when we call it as Pigisu Gelang, because this activity is done usually when we are taking our bath in the river. So Pigisu Gelang means washing your hand ring. So it's usually when we are washing our hand ring in the river. So we have to look for the river. We have to usually we look over here because the river flow from the upper region to the lower region. So for example, this is the river, and then usually we wash our hand, pointing it up here. So the star should be at that side. That is the correct time when we shall start our farming activity. If not, at that position is not the correct time. This is important because years ago, our great-great-grandfather doesn't know when is the month. They don't know when is January, they don't know when is June. But this period is usually at the end of May or after the middle of June. So when we identify the star,
we identified that is the correct time to do the farming. Now we go to the second step of the farming. Okay, next. The second step of the farming is we call it ngawa, or marking the site. By marking the site over here, we make a symbol using bamboo. Okay, next. So this is the what we call is tangap or kepan pengawal. It's made of bamboo. We stack it on the side. We clear a small side over there, and then we stack the bamboo there, and we ask the bamboo to protect the land in order not to be disturbed by the evil spirit of the jungle. So we clear only a small plot of land, and then we stack this bamboo on tangga, and then after that we leave the land for one day. We don't disturb it. This is what we call a cooling period. For one day we don't go there. Leave it there first. And then only after the third day we go to the pengawal over here again. And then that is when we cut off all the weeds over there around the pengawal. This is what usually what the picture explain what we shall do. But then it's only done only half day. You do it half day and then you go back. After that, then we do we go on the third step that we call it nahu. Nahu, is it? And then nahu is a clearing of climbers, creepers, and small tree, and it's should be usually done using pingiri or group or mutual cooperation. Pingiri. Okay, after we have cleared all the creepers over there. And then during this period, there are the do's and don'ts over here, especially during Penahu. I think I don't have to explain all this one because it's almost the same as Bau and Padawan group. So we leave it after Nahu, and I think we finish after Nahu over here. The next step is Berbak. So Berbak cutting down big trees over here. There are four main different types of work or different jobs that have to be done. There is the first one, as we call it, bidadah or birembah or bidatas. We use three different words. Different kampungs use different terms, but it means the same thing. It's a process of cutting climbers, creepers, and grass on the side. And then after we finish all this nahu, we go to Berbak. There's the first step of Berbak is the bitatas, birembah, or bitadah. And then we go on with the burn, cutting down the tree. Okay, now cutting down the tree is a quite very difficult job, and it's usually done by men, while the woman helps in other ways. So after we follow the tree, and then we do the bijaja. Bijaja is cutting off the branches so that it will fall down and
to make it easy for burning, to ensure that everything is burned off during burning time. After Bijajak, we go to Bipantu and Lala. Bipantu is pruning. When there's a big tree, it's quite difficult to cut or chop it off, so we have to climb it and then prune all the branches. That is what we call it, and then this is what we call Pantu. And some of the trees, some tree or one or two tree is left uncut in the field. So this is what we call it Lala. And it's an interesting fact that Lala usually is a place where birds come over, and it's a beautiful sight where we can see birds over there. Now, during this Biraba, there are few omens or two adorns that we have to follow strictly, especially on the last part over here. The last part is if an accident occurs during Biraba and resulting in a death, then in the palm side it is called Jahang Merah. It's called Jahang Merah. And when this Jahang Merah occurs, that means we used to leave the field, we let it out completely, we don't do it, or in some cases they perform ritual. But this is not often done. Because by the time they just, even though it's almost clear everything, but because of this accident, or we call it Jahang Merah, we leave it over there, unattended. So we have to look for another site and restart the whole process from Nahu until Biraba again. It's a waste of time, but this is our practice. Okay, jadi after Biraba, there's a waiting period between Biraba and burning. We call this one is Adang Rabah. And actually Adang Rabah is an off-season in the farming activities, and it is mainly done, it's mainly for farmers to looking for pests, hunting for pests, animals. They prepare it for fermentation or dry it out, so that they have the material used for the next ritual. So the Rabah usually is during the dry season, and it's done. This period is before burning. Okay, after there's roughly on the month of August, and then we start the burning. Burning time usually is decided by our leaders of the community. The leader of the community will identify the day, but it should not be announced to the public. He kept the Ramalan secret for himself until on that particular day he will announce to the rest of the community that okay, now today is the most suitable time, come we go and do the burning. That's why what we call it Nyala, Nyahu, or Yuchul. We use three different words.
Different kampung use different words, but it's everything the same. So during the burning season, before we burn our field, now usually we prepare what we call it as anak bau. Anak bau. Anak bau is actually is a wind gauge. Wind gauge made of paper, dry leaf, we hang it there, so that we can identify the wind direction. From where should we start burning? It all depends on the wind. So to identify the wind, we use this simple gauge. We call it anak bau. Okay, so after burning, we leave it for one day. For example, today we burn our field, and tomorrow we don't go to the field because it is believed that, I don't know whether it is believed that the spirit of jungle is still upset because we burn their place. So the first day after burning, we don't attend our farm and then leave it there. Only on the next day we come over. What we call it as a new god or building the hut, preparing the hut. New god is this one is quite different from the Bidawan group. Whereby new god is we look for animals that is burned by the fire or before that, and these can be taken back to be eaten. That is the god, and it's usually done by children while the parent plant bones, or the father will prepare material for building their palm hut. Okay, now after building the palm hut, and now we go to the next step or the ninth step, that is ngeragat. Ngeragat is collecting all unburned branches or tree, and we stake it together. And after we stake it together, that is what we call it as papuy. And during this period, besides collecting the branches of the trees, this unburned branch, we also do our boundary between our friends using all the woods, and then we mark the boundary because usually in the case of a year is that we are doing the we call it rantau, whereby satu kelompok, one area where we farm it the one side there, and it consists of a few plots of land, but we are doing it on the same there. This is what we call it rantau. Okay, jadi roughly at around September, after clearing of the burn field, now we go to Nuruk. We start Nuruk or planting. So before planting, usually the rice, paddy, seedling, we will transport to the field a day before planting. And then we used to do planting in groups or pinggering. And early in the morning, we collect all the basket of white paddy
And in one particular area of Pedi, we call it, this one is Puun Bine. This is the way we put all the seedling over here, and then this area we call it Puun Bine. And this is the area where we should start digging. We start digging this area all around the area, and then we stop over here. So Puun Bine is the starting point and the finishing point of digging. And then beside the one, on this area, after digging, we stake all the diddler, the turuk over here, and then we stake all some turuk over here, while the rest is we put in stake it at the side of the farmer hut. At the side of farmer hut, and it must not fall down. The diddler or turuk must not be taken out of the field. It has to be there until the end of the year. So, beside this one, on this Puun Bine, first is we also farmers of plant the paddy over here, and then beside that they will plant lemongrass, serai, and then another plant, what we call it as kejamok. We plant it there. We plant it in this particular area. This is called Puun Bine. So after everything is complete, now it's time of going back home. But going back home, before we go back home, we usually did this berbulit or berbusing. Berbulit or berbusing, whereby we apply charcoal, arang yang hitam tu sapu di muka kawan, biar dia nampak hitam, legam. And then actually there's a reason behind it. It is not only a game, but the reason is we practice this activity so that evil spirit cannot see the plant or the paddy seed that we have planted on the field. I think this was there's the logic, but I don't know how true is it. Okay, next. We with our own face covered with this charcoal arang, and then we build a pronjong. Pronjong is a bamboo musical instrument, and then we play the pronjong all the way home until we reach the village. And as we reach the village, we beat the pronjong with our full energy until the pronjong breaks down. And then usually, as the group reach the village, usually the village will wait at the main road or next to the river or whatsoever, and they start to flush the water to the group, playing pronjong until they are all got wet. Now, the reason behind it is that beating the pronjong is to symbolize of falling the rain, and flushing the workers with water is just presenting the coming of rain water. So, now, this is what are the do's and don'ts during the business now on Nurul. There's, I have to read it. Okay, after we finish Nurul, and then there's a waiting period over here.
This period is known as Beranyam. We call it Beranyam. Beranyam is an off-season after planting. Beranyam is off-season, usually for men and women prepare the tools for the next coming season. That is harvesting. Only there's one activity that should not be done during this period, that is menepa para. It's not allowed to be done in this time of the year. After Beranyam, this Beranyam is already starting of wet season, and now paddy is ripe already. Now we are prepare for the harvesting. Then harvesting for our side, we have few stages. There is the first stages of the harvesting, what we call as nibak or muhat. And nibak or muhat is whereby we collect the first harvest of the paddy for only not more than 3 jua. Not more than 3 jua. And then we bring this paddy back. After we reach home, we keep it for 4 nights. We keep 4 nights. Besides that, we also prepare this bitternut, sirih nang. And then we put it over here, over it. Actually, it's something like bekat for the paddy, in order that the paddy can be pound, can be cooked for the next for our food. So after nibak, we start the real activity of Umud. Actually, after nibak, we used to do this one ritual called Nirumah also. Anyway, I go on to the next ritual after this. So, after harvesting, now we have the post-operation or post-harvest operation, whereby we at the post-harvest operation. Lastly, we see the ritual. Okay, next ritual. This is ritual. Okay, now, as you have seen just now, in our culture, in our region, there are rituals that we have to practice over there, but some are optional. There are jalan, birantu, nahu, birantu nyepu, mirada ang rumah, or we call it paan batu, and then jalan rumah, jalan padi, bijamu atau kawai sahut, and then kawai peringsawa. This is the one. We have only one kawai peringsawa. The rest is just a ritual. So, among this ritual and the most important ritual is jamu. This is the most important ritual that we have to do it all year. And then I think I should wrap up all this farming activity from our side of Selian region. Thank you. Thank you, Mr. John Murung, right, for your presentation. And now the time is 1:45, so exactly.
So we want all those presenters just now to give to the I think here to give your soft copy here, and then later on, after this we go for lunch, okay, and then later on you try to see your name on the group that will be doing a discussion. I think we use the round table afterwards, yeah. Jadi then we will do things like wrapping up everything, compilation, and then consolidation.